फोन कले बाबा कोठी अछि घर जल्दी आस हाँ आसुची बाबा जल्दी हाँ बाबा बाबा कहते जल्दी जीवा घर बापा तो कहते गाड़ी स्लो चलेगा स्पीड चलले एक्सीडेंट हो नाଇଁ ମୁଁ ଗଡେଇ ଗଡେଇକି ଗାଡି ଯିବି ବାପା ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ବାପା କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗାଡି ସ୍ଲୋ ଚଲେଇବ ମୁଁ ଗାଡି ଗଡେଇ ଗଡେଇ ଯିବି A few moments later. ପୁଣି ବାପା ଫୋନ କଲେ ଓ ବାପା केते बड हेलु ଏଇ ଘର ଆଗରେ ବାପା मु बा घर आगे छिडा आइछि ବାପା ତମେ କହୁଥିଲ ନା ଗାଡି ସ୍ପିଡ ଚଲେଇଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ମୁଁ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ଆସୁଛି ବାପା আজি पुणी गंजे मारिछि तू আজি घर को आस